सो हेलो हाय नमस्कार। आज आम गणर अच्छा मिस्टर राजकुमार। आज रोसे करेंगे चिकेन चिकेन आम सामग्री नहीं प्रथम है चिकेन तो आलू कंचा लंका आमती मसला आ गोटा मसला आ पाउडर मसला सब प्रकार मसला अच्छी। तो आज खावाई अच्छा आम गणर आम माई आउ ये लाडला तो सी आज रोसे कर चलतु आज चिकेन स्टार्ट करवा तेल पड़ सारी तापर कौन कौन पड़ुची आपको स्टेप बाय स्टेप देखा। तो आमर ये रोसे चलती सेपटे सी बास्ना पाई से पढ़ा इच्छा होनी से मोबाइल रे तो बिजी रही। आजिका दुनिया पिला माने देखु बही खोली दे कि मोबाइल चलाउछन्ती तो से चलांतु आम चल रोसे करवा चलतु। मिस्टर राजकुमार आज रोसे करछन्ती। प्रथम कौन आलू पकईदे ओह आलूटा भाजी ना मन नहीं आए भूला मन रोच कि चिकेन भल न माने भल हेनी बुझे कि हो प्रथम से आलू नहीं गले आलूटा को भल भाव में भाजीदेवे सी आज देखा आसन तो तुम किस रोसे कर ठीक अच्छे सब तुम पकई खाली भात दे। तो ये है रोसे सामग्री ये तूफान दास रोसे करिए। हाँ चटू मारा जाऊ हाँ धीरे धीरे आमर पूरा प्रोसेसिंग चलो आगू आप जापर ओडिया घर चिकेन मिस्टर राजा रोसे कर तूफान कुमार दास। तो ढांकुणी हो गला भल जगह कौन से ढांकियार तो अच्छे खाइबार तो अच्छे चिकेन तो अच्छे जहाँ पक भल लगे चिकेन तो एटा कौन केमती एमती है हलदी लेंबू तेल सब पक गोल कौन किसी समय आप रेस्ट नहीं जानतु रोसैया मिस्टर तूफान देखी पारे केमी हस केमी स्माइल आउ रोसे पुणी तड़े खुला आई ढांकुणी देखु दुईटी चटु मारे कौन कड़ा कड़ा गरम मुझे कपड़ा दूसरी कपड़ा कपड़ा कौन एटा गोटे धरिकी गोल चलो देखते भल भाव में आलू टी सी भाजुंट तो टिके लाली पड़गले आम खोलदे। कौन पाठ पढ़ाई इच्छा है आप पढ़ी आसिले कौन होता आप सहित आप पाठ पढ़ा समय मोबाइल चलाते आप बंची ना चलीगले तुम तुम चुप रहार रहस्य कौन तो पुणी थे मिस्टर तूफान आलू टाक भल से घाटुं ये चिकेन न खाली हल्कार भाजी काढ़ी दियो भल लगे। तो आग को चलतु धीरे धीरे सबकि जापर सबकि देखिपर आम आउ लेट करने चाहूने रोसे स्टार्ट करुचे। तो संपूर्ण भाव में आमर आलू सेमती किसी है ना तो हल्कार टिके परिणत हो कौन परिणत हो। तो चलो आम प्रथम आलू टी काढ़ीदे तापर किसी सामग्री पकेगा रोसे आरंभ करवा। तो आम आलू को काढ़ी पियाज पकेगा पियाज पड़ेगा रोसेटी जापारे मिस्टर दास तूफान कुमार दास। तो आपन को देखा हो नदी तो मिस्टर दासंकर मन नाला गोटा मसला पकाइबाई से साइड भाजी दियो। अरे गुजरात छेची दिन भल लगी था कौन आप रोसे जहाँ आप करेंगे तथास्तु। भल भाव में आपड़ टे लंका गोटा मसला
भाजी देवी पके फास्ट गोटा मसला पके तापर लंका पके न म भलिया खाली फास्ट पियाज पके देई तापर ये करिए नहब तो मुंड फुंड पागला हो आपणकर रोषेया तो रोषेया आउ किए पड़े से एटा केवल पुओ पिला माने पे झियो पिला ट्राई करिए ट्राई करियो गला तो आम तो किसी पकईचे सी डायरेक्ट चिकेन फिकेन पकई गोटे भाव रोषे करदे सपोज आमर गोटे रोषिया थे आसते पाठ पढ़ू पढ़ू आसते सी आमर गोटे रोषिया सब पकईकी रोषे करदे टे छाड़ीदे पियाज टाक मलिया दबा एबे तो पियाज हो जाए आउ टिके छाड़ दबा देखी पारे पियाज टी मली आसी तो आउ किसी समय छाड़ीदे तो रोषेया आमर भारी थकी गले मत लगुच एत हो आ कि समय पियाज टाक छाड़ा दिंतु हो गला आम कि ये देखु आम सब प्रकार मसला मिक्स रे नहीं जाइए तो आइंष हम नहीं कारण ये आम गोटे आमर यहाँ कौन तो गोटे मात्र ट्रे अच्छे तो से आम सिंगल ही रोषे कर आइंष जमी नहब तो पियाज टी आगे मलिया दिंतु तापर किसी मसला पकेगा तो टिके वेट करूँ 2-3 मिनट छाड़ दिंतु पियाज टी मलिया दिंतु तो देखिपे पियाज टी संपूर्ण भाव में मली जापर आम पकेबा आमर सामग्री हिसाब से टमाटो ना सॉरी आम ता पूर्वर टे पुदीना पत्र नहीं जावा तो पेट किसी खराब हेनी पुदीना पत्र पड़गला हाँ तू तो मिठा खा खाली खाली मिठा खाई चली आसला काली पूजा मिलता फ्री रे मिठा खाई तू चली आइला हाँ 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 तो भाई हौ ठीक है मीठा दो भाई बोल हो से फ्री रो लुकटा फ्री मीठा दो भाई हाँ ठीक है हाँ तो पियाज टी मली जाइला तो आम पुदीना पत्र टे पकेले तापर पकेबा मसला किछि तो मसला तो जापर रेडी अच्छी तो देखिपे पियाज टी संपूर्ण भाव में मली जाइए पुदीना पत्र भी मली जाइए मसलाटा पड़ो भल लगे मतलब के पूरा घांटो 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 भलसे पूरा घांटो 10 सेकेंड मिनट आप भलरे घाटी दिंतु तो घाटी सारा पर किसी मात्रा नहीं जा टमाटो मुझे 3 टमाटो काटिक रखी तो टमाटो टी नहीं जा काटिक पकईदेवा ଏବେ ଟମାଟୋ ପଡୁଛି हेलो तो अबे ताकू टिके तो अबे देख पारे आमर मौली आसी मसलाटा पड़ज सब प्रकार मसला आम मिक्स कर रखिलु बाकी तो ए पानी टी झील आने तो पानी हाँ ए टे हल्का मात्रा पानी देदेबा तो भल भाव 10 सेकेंड खंडे गोल देकी ढांके दिखाँ कौन मिठा आनी दौच ओहो श्रद्धा झड़ी पड़ी झड़ी पड़ी तो ताकू किस समय छाड़ीदे टिके गैस लो करके अपन ढांकी देवे तो देखिपे आम मसला किसी मात्रा हो आसला ढांकी देगी 2 मिनिट 3 मिनिट छाड़ीदे ना तो आम रोषेया को ठंडा लगुच तो से फ्रिज आड़े जाते पानी दरकार पानी न ठंडा अच्छी फ्रिज रे आम ठंडा खोलिकी देदेवा मिस्टर दास तूफान तो चलते ठंडा ले जा अरे से तो गरम हो ठंडा
ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ନେଇଗଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକା ଆଉ ଟିକେ ଦଉନୁ ନା ସେତିକି କମି ଯାଉଛି ନା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏଇନା ହାଲକା ପିଇ ତାପରେ ଖାଇବୁ ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ନା ହଁ ଟିକେ 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 ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା ହବ ଓ ଓ ଏକାଥରେ ପିଇଦେଲୁ ପୁରା ହେଇଗଲା ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଉ ଛାଡ଼ ଥଣ୍ଡା ପିଆଜ ସରିଗଲା ଏବେ ରୋଷେଇ ଆଡେ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ରୋଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଚାଲ ରୋଷେଇ ଆଡ଼କୁ ନହେଲେ ସେଣେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ତ ଏବେ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ତାକୁ କଲରିଂ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ତ ଟିକେ ପାଣି ଲାଗିବ ଯେତେ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ପାଣି ଲାଗିବ ଟିକେ ପକେଇଦେ ମୁଁ ନେଇକି ପାଣି ଆସୁଛି ପାଣି ଆସିଗଲା ପାଣି ଟିକେ ପକେଇବା ତ ଏବେ ହାଲକା ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆପଣ ରାଜା ବାବୁ ପାଣି ଢାଲୁଛନ୍ତି ହଁ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିବେ ଏତେ ବଡ ଜାଗାରେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି ପାଣି କ'ଣ ଢଳା ହବ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଟିକେ 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଜାଗାଟା ରଖିଦେବା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ଟିକେ ବଢେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମାରିବ ଏମିତି ମାରିବ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବେ ତ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲାର କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସିଯାଇଛି ତ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଚିକେନଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ ମୁଁ ଏଣେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତ ମସଲା ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଅଧିକ ସମୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଲାଗିଯିବ ତ ଅଧିକ ସମୟ ଏବେ ଛାଡ଼ିବେନି ଛାଡ଼ିଲେ ଲାଗିବନି ବହୁତ କିଛି ରିଜିନ୍ ଆସିବ ପୋଡ଼ିଯିବ ଜଳିଯିବ ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ ଛାଡ଼ିବେନି ତ ଏବେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ଥରେ ମାରିଦିଅ ନାଇଁ ଆଉ ନୁହଁ ଏବେ ମୋତେ ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଲାଳ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି କଞ୍ଚାରୁ ମସଲାରୁ ଚିକେନ୍ର ନୁହଁ ମସଲାରେ ଦେଖିଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ଛାଡ଼ିକି କାଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବି ଆଉ ତ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚଟୁ ମାରନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବ ସେତେ ଚିକେନ୍ ଅଧିକା ଆସିବ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଢାଙ୍କଣା ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାର ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଭିଜୁଆଲଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଆସୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ହାଲକା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜା ଗଲେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆମର ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ଆଉ ଏ ତ ମୋବାଇଲରେ ଗଳିକି ଅଛନ୍ତି ବାହାରିବେ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଆଉ ଦେଖି ହଁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଆବାରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ମାଇଁ ତମର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ କିଏ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରିବିନି ମାଇଁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ଚୁଟି ବାହାରିଲା ହଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏପଟେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ନା ଟିକେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯାଉ ଆପଣ ଚଟୁରେ ଖୋଲିବେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବେନି ନାଇଁ ତ ଚିକେନ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ତଳେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ କାଢ଼ିବା ନହେଲେ ତଳେ ଚିକେନ୍ ଲାଗିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ କେତିକି ପାଣି ବାହାରିଛି
हाँ सिले तो अबे आम टे आलू पकईद कोई ना ओके तो पकईदे ढंकई दबा एटा तो सेटा नु ସେଟା ଏଇଟା ସେଇଥିରେ ଭଲ ହଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ଭଲ ହଉଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ଢଙ୍ଗା ନାହିଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମ ରୋଷେଇଶାଳାରୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତ ଆଜି ବାହାରି ପାରିବେନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ସବୁ ବାସନ ବାସନ ମାଜିକି ହିଁ ଯିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଗି ଯାଇଥିବେ ସେପଟେ ପାଣି ବି ବାହାରି ଆସିଛି ଏବେ ଚିକେନକୁ ଆଳୁ ଓ ଆଇସି ଚିକେନଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତଳେ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗିନାହିଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ ଚିକେନଟି ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ तो बासन माजिया ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆମ କଣକୁ ମାଜି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ହେଲେ ବାସନ ମଜା ଲୋକ ହଁ ସେ ହେଲେ ବାସନ ମାଜି ତ ଆମେ ଚିକେନଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ହାଲକା ଗ୍ୟାସ୍ କମେଇଦେବା ଆପଣ ବାସନ ମାଜିକି ଆସିବେ ନହେଲେ ଆସିପାରିବେ ତ ଆମେ ବହୁତ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଦେବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନଟି କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ତ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେବ କୁକୁଡ଼ା କୋଳି ଆପଣ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ବେଶୀ ଆମ ପାଗଳା ଦିନେ ବହୁତ ଖାଇବା ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁକୁଡ଼ାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ତାକୁ ମଜା ଲାଗେ ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କିବାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ